Arrain tipi xuriaren amada. Zergatik. C'est bien. On a écrit le premier mot, c'est là. Maintenant, il faut que j'écrive. Vamos a marcar aquí el número 5. Aquí ponemos número 5. Arnegi eta Luzaiden, frantsesa, euskara edo espainola entzuten aldira. Arnegi, 230 biztanle Baxe Nafarroan, Luzaide, 400 biztanle Nafarroan. Bi herrien erdian, Frantzia eta Espainia arteko muga. Irailaz geroztik, bi herriek, iraultza tipi bat bizi dute. Mugaz gaindiko herrien arteko eskola publiko bat sortu dute. Aniz bilkura ukantu aintzinetik, deia, eta proiektuan mutatzeko. Zenta urtean zehar inentu aniz proiektu, eta horiek landu behar ziren. Baina gero programen aldetik egia erran ez da alako desberdintasunaik. Frantziakoak eta Espainiakoak, hasteko tipiendako, ama eskolakoak aski berdinak dira. Goiz guzi, Silvik, eskolazko erakaslea Arnegin, ama eskolako haurrak Luzaiderat eramaiten ditu eskolazko klaseak segitzeko, Luzaidarekin betan. Orotarat, 24 ikasle daude Arnegin eta 14 Luzaiden. Hemen, Silvik, Nafartar erakasle batekin lan egiten du. 1, 2, 3, 4, 5. Proiektua, Arnegi eta Luzaideko erakasleak eraman dute eskuz esku, Frantses hezkuntza nazionaleko eta Nafarroako hezkuntza sailaren partaidetzarekin. Helburua, Marroa baita eta gorria baita. Herriko eskola hauek berpiztea, erakusteko posiblea dela kalitatezko hezkuntza bat ematea halako herri txikietan, eta beste aldetik 3 hizkuntzak lantzea. Beste aldetik baita ere, adin berbereko aurrak taldekatzeko errex dago gehiago baldin badira. Denbora berean, Arnegiko eskolan, 2. eta 3. zikloko haurrek ikasketak segitzen dituzte frantsesez. Arnegiko zuzendariarentzat aldaketa handia da. Jaz, klase bakar bat zuen ama eskolatik CM2 arte. Maintenant, il faut que j'écrive chat. Ah, bravo, le son. On entend le son. C'est très motivant, oui. On le voit à plusieurs niveaux. Par exemple, quand on est en cours d'espagnol avec les enfants, mais on apprend pas cette discipline comme une autre discipline. C'est-à-dire que pour l'instant, maintenant, ils mettent un sens dans les apprentissages. Ils font de l'espagnol, ils apprennent l'espagnol pour pouvoir mieux communiquer avec les élèves de Valcarlos. La même famille. C'est un mot qui veut dire la même chose. C'est ça, tu vois, tu sais. Nous aussi, pour nous, c'est très motivant. On voit des façons de fonctionner différentes. On est stimulé aussi par les langues, c'est-à-dire que les réunions qu'on peut faire, les réunions pédagogiques qu'on peut faire ensemble, on a à cœur de les faire un petit peu en basque, un petit peu en espagnol, un petit peu en français, comme ça tout le monde s'enrichit un petit peu de chacun. Arratsaldetan Peio Luzaideko erakasle bat, Arnegirat jausten da Luzaideko ikasleekin. Luzaideko ikasleak ere, bere lehen auzuen eskolan ibiltzen dira. Aberasgarria izango da, espero dugu baietz. 3 hizkuntzetan emango dute, eta nik ematen diet bai espainola eta bai frantsesa, ordu erdi bat espainola eta ordu bat frantsesa. Eta orduan saiatzen gara, hizkuntza batetik bestera pasatzen, beti ez? Ez da beti horrela izango, baina bueno, alden gehienetan bai. Tenemos 2 columnas. A la izquierda vamos a escribir en castellano y a la derecha vamos a escribir en francés. Tiene punta. Tiene punta y sirve para escribir. Entonces yo el lápiz. Muy bien. Venga, escuchamos la respuesta. Ekonomia mailean, Arnegi eta Luzaiden mendiko laborantzak toki handi bat dauka, baina merketaritzak ere. 100 bat langile daude benta desberdinetan, Luzaideko lurretan. Erakaskuntza mailean, lehen aldia da holako proiektu bat xutik ezartzen dela. Frantziako eta Espainiako 2 eskola publikoen artean. Ez da beste adibiderik Frantzian. Hurbilketa, hezkuntza nazionalak bultzatu du. La volonté, c'est de permettre à des petites communes isolées, rurales ou de montagne, d'avoir une qualité d'enseignement qui soit équivalente à celle des grandes écoles de ville. De fait, en regroupant ces écoles, chaque école a moins de niveaux
en charge et donc a la possibilité de suivre plus individuellement les élèves d'une façon efficace. Vous vous rappelez, c'était des soldats, on les appelait comment ces soldats? Les barbuchons. Presque, les poilus. L'idée, c'était de permettre à des enseignants aussi de chacune des deux écoles d'aller travailler dans l'autre école pour apporter aux élèves une qualité d'enseignement de la langue espagnole, une qualité d'enseignement de la langue française que peut-être ils n'avaient pas jusqu'à présent. Proiektua bururaino eramaiteko beste baldintza batzu bete behar ziren. Burrasoen baimena eta herrikotxearen parte hartzea. Lehenbizian ez ginakin zepentsatu, nahi ginen Luzaideekin zeititia gure tipiak Donianet ere eman gabe. Guai dena prestatzea da eta medioak hor dira, ordean guai konten gira. Hori proposatu daukutelaik, pentsatu dugu ongi zela egianenako, eta ez du dudatu egin dugu behar zena, esala bat prestatuz eta sospuskatzariz herriak bere lana eginez. Argenen ziburu Luzaideko historialari ospetsuarentzat bi herrien arteko mugaz gaindiko eskola, hoiz kanpokoa da. Gauza una da hori, kulturai buruz untsa da, hemen goibideak gira, frantsesan ikasten hemen Luzaiden, eta gero baliatu du frantsek alde pasen ginen bai. Eta arneikoak Espainian ibiltzenako dira, hoi biziki untsa da berriz, eta gaztek aurrek ikasezaten eskola. Alainane eskola herria da, zaiten gatita eskola herria. Lehen hau zuen arteko harremanak berpiztuz, Arnegi eta Luzaideko eskolek historiaren orrialde berri bat idazten ari dira. Donc ici on retrouve tous les noms de ceux qui ont combattu pour la France.